Okay, so blessed morning, no, kaninyong tanan, kanatong tanan. Welcome na sa mining programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Kani. Blessed morning to all the viewers and listeners around the world, no? So glory to God igsoon, meaning kabuntagon, no? So glory to God. Luke chapter 22, chapter 22 verses 31 to 34. Ano man, gisulti gisultidaan, no? Ako lang batag title, gisultidaan ni Jesus ang paglimod. Hi, love you. Sige. Tagpila mo? 25. No, so blessed morning, no, kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Welcome na sa mga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canillo. No, so welcome igsoon. Meaning programa sa Ginoo, no? Glory to God. Glory to God, kay mag-uban na sa kita within an hour, no? So glory to God, salamat gid sa Ginoo diin padayon kita, no, nga magatuon pamalandong Paula mo sa cellphone naman, pamalandong sa pulong sa Ginoo, no? So today is February 24, 2025, adlaw karon nga Lunes, no? So glory, live kita karon, no, sa MOTLGC, no, the manifestation of the invisible God or living God. Then dili naman mi maguli no sa balay. Dili na mi maguli sa balay kay layo, no, layo kaayo. So gahapon kusog ang ulan, so di na mi maguli, diri na lang mi, no, then matulog simbahan, no? So glory to God igsoon, salamat gyud sa ginigsoon ini nga kabuntagon din another day that God is added to our life, no, to worship Him, to glorify Him, no, to the reason, no, why God allows us to live and He waking up right this moment of time, because God want us to worship Him, to glorify Him, no? So blessed morning, no, kanatong tanan, no? So blessed morning kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Ate, palihog daw ko na katong notebooks attendance kagapon, no? Blessed morning, no, kanatong tanan, no, welcome, no, and then shout out sa tanan nga mga viewers and listeners, no, shout out no sa atong municipal mayor, attorney, no, honorable attorney Al Pistolante, no. So blessed morning kan with that mayor. Thank you for watching, no. Salamat gyud sa Ginoo sa imong kinabuhi, no, diin kana bang nagapagamit, no, sa Ginoo, no. So glory to God, no. Blessed morning, no, blessed morning, no, kay mayor atong municipal mayor attorney Al Pistolante og sa nga first lady, no, kay unsa ni Honorable Maria Vida Pistolante, no. So blessed morning, and then salamat gyud sa Ginoo
then sa blessed morning also no kay sir sa kanang Monico Uyo no, Monico Iho ni Honorable Mayor, beloved Mayor Attorney Al Pistolante no, kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante no. So blessed morning no kaninong tanan, kanatong tanan mga igsoon. Salamat gid sa igsoon nini nga kabuntagon di na padayon kita no. And then sa atong Honorable Vice Mayor no, atong Honorable Vice Mayor Mariano R. Martinez no, blessed morning kanang Vice Mayor og sa imo pod nga anak no, kay Sir former HB member running for councilor Miguel Martinez no. So blessed morning no kanimo diha. Thank you for watching no. Salamat gid sa Ginoo nining kabuntagon og sa ato nga mga municipal councilor no, namely Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales no. So blessed morning. And then blessed morning also no kay Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Iluminado Onopia, Honorable Conrado Loon, Honorable Migs Nini Bascon no, Honorable Romeo Cayo no. So blessed morning. And then belated happy birthday no, blessed belated happy birthday no sa atong pinag-ang kapitan diri sa Barangay Hagnaya no, kay Honorable Barangay Kapitan Miko Pistanio, Arhelio Miko Pistanio no. So blessed morning no kanimo Kap. And then blessed morning no kay blessed morning kay unsa ni kay kaditan dagana na itong trabaho eh. Okay, wait for okay. So blessed morning no, blessed morning, belated happy birthday kay Honorable Barangay Kapitan Miko Istanio. So blessed morning. And then also no kay Sir Edward Pilapil, blessed morning no sa ato nga mga kuan, sa ato nga mga barangay officials no, blessed morning sa atong barangay officials no, namely barangay Hagnaya barangay officials no, kay Barangay Kapitan Miko Pistanio, belated happy birthday. And then sa kauban sa buhat no kay Honorable Jane Kabahog Saludo, Honorable Josepina Paras, Honorable Dario Persuilo, Honorable Brian Baterna, Honorable Rami Biracros, Honorable Jody Tontod, then Honorable Expedito Kayo no, blessed morning. And then kay Barangay Secretary Gloria Baterna, blessed morning. And then Pastora Tess Ramirez, blessed morning. And then kay Pastora Rabina Kati Guapa and then Pastora Kati Guapa Rabina no. So blessed morning kanmo diha kat. Thank you for watching no kay blessed morning no Pastora Kati rin Rabina diya sa poblasyon, dayon kay Micaela Magaso Ocario, kay Rachel Magaso Ocario no. And then kay Steve Ravina, kay Riven, kay Natalia Taling, blessed morning no, blessed morning kanmo diha. And then blessed morning also no kay Engineer Kindao, Engineer Inocencio Miscala, blessed morning. Kay Attorney Val Loon, blessed morning. And then blessed morning kay Ma'am Pipsi Olivar, blessed morning. Kay Mayor no, Mayor sa Bantayan, Congressman San Shimora, blessed morning. And then running for congressman no si Mayor San Shimora, advance no, congratulations in advance no kay Honorable Mayor San Shimora. Okay, then kang Ma'am Kerry
Shimura, and then kay Sir Friedrich or Iki Salazar, blessed morning. Okay, thank you for watching. And then Pastor Katin Rabina, blessed morning Pastor and Ma'am Janet and family, viewers and listeners, no? So blessed morning, no, kay Pastora Catherine, no? Glory to God, no? Glory to God sa okay, glory to God, no, sa imong kinabuhi, Pastora Catherine. Okay, so grabe itong mga kaagi kagahapon. No, so glory to God, salamat gid sa Ginoo. And then shout out, no, sa mga taga Tambungon sa atong mga bisita kagahapon, no, kay Sir Orlando Muya, no. Pakita daw sa kanong gamay kay nangita si Pastora Catherine. Hello, blessed morning. Hello. Moro ka nang hagaw bata. Hello. Hello, moro ka hagaw kay kuan. Okay, so blessed morning, no, kay Sir Orlando Muya, kay Sir Lopi Mantos, kay Ma Florami Mantos, kay Rian Chavez, no, kay Gia Rose Matos, Lisa Lidisma. No, so blessed morning, no, kaning tanda. Then kay Pastora Marivic, blessed morning, and then kay Brad Fred, no, Brother Fred Zero, no, so blessed morning, thank you for watching. And then kay Ma'am Lisa Ancahas, no, so blessed morning Ma'am Lisa Ancahas, no, from where you are Ma'am Lisa, thank you for watching. And then salamat jud sa Ginoo, no, ubani ko diri, sige lang, daday mo kape kat mo balibad kat no, so blessed morning, no, kay Ma'am Lisa Ancahas, thank you for watching. Okay, and then kay kay Ma'am Anabil Baba Baril, no, so blessed morning, no, dia sa Manyo, no, glory to God. And then Pernel family, Rigas family, and then kay Ma'am Ima Constantino, no, blessed morning. And then kay Ashley Golani da sa Udlot, kay Nanay Rofina Mulihon, blessed morning. And then sa atong mayor sa Bugo, no, sa Bugo, no, kay Attorney Carlo Martinez, and then kay Ma'am Mayel Martinez, no, so blessed morning. And then Sir kay Luis Asherto Ancahas, blessed morning. And then kay Ma'am Bibian Kanama, blessed morning, no, thank you for watching. And then kay Ma'am Suldi Burlaos, no, blessed morning, no, kay Ma'am Suldi Burlaos na atong SB Secretary sa San Remigio, blessed morning. And then sa Municipal PTA Federation, headed by pinakagwapo nga president kay Sir Christopher Bacod, blessed morning. Ma'am Jan, remember the word wrong application. Okay. blessed morning, no, sa mga wrong application. No, blessed morning. And then also blessed morning, no, sa atong PTA Municipal PTA Federation, no, sa atong president kay Sir Chris Bacod, no, blessed morning, no, kay Sir Christopher Bacod, no, former kapitan sa Anapug. And then kay Ma'am Giselle Schindler, no, asa ni siya dapitang kuan kapitan. Na, okay. Ma'am, blessed morning, no, kay Sir Ronald Ilanan, no, Sir Ronald Ilanan, blessed morning. Thank you for watching. And then sa atong guwapa, enthusiastic, approachable, nung secretary sa atong PTA Federation, kay Ma'am Mimi Kimod Panglao is watching right now. Ma'am Mimi Kimod, blessed morning. Sa Mimi Kimod Panglao Santiago, no, blessed morning sa imong gwapo nga hobby. Anong hobby man, no, hobby o husband, no, tinapulan siguro nga pagka-term, no, hobby, habibi. No, blessed morning. And then kay Ma'am Treasurer, no, sa Municipal Federation, PTA Federation, kay Ma'am Maribel Daguy. And then kay kay Sir Katvin Mancao. And then kay Ma'am Ida Huyu Adimapi, no, General PTA President sa Argawano, no, so blessed morning. Dili lang nako tagsa kay di man ko kabalo, no. And then sa Marco team, blessed morning, no, kay Sir Jaime Bistar, kay Sir Michael Jeffrey Ingo, and then kay Sir Antonio Villamor,
Villamor, and then kay Doc Alan Orsal. Blessed morning. Wala nag-ulan na sad. Okay. Thank you for watching. Okay, so no, sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Please open your Bible with me to the book of Luke, chapter 22, verses 31 to 34. Luke chapter 22, verses 31 to 34. Glory to God. So on, so Luke chapter 22, verses 31 to 34, no? Gisulti ng daan ni Jesus ang paglimod ni Pedro, no? The word of God says, verse 31, Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. O ginigbalik na nimo kanako kinahanglan lig-unon mo ang imong kaigsuunan. Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. 34 miingon si Jesus, sultihan ko ikaw Pedro nga sa dili mo tugtugaok ang manok nining adlaw hangtod nga ilimod mo ako sa makatulo. Okay, ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin sa nga mga pulong ampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Salamat, Holy Spirit. Without you, I am nothing. I am just a microphone sa mga pulong. Every word na mo gawa sa kong baba, their spirit and their life. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, salamat din sa mga billions ng mga viewers and listeners around the globe. Salamat, Father God, Lord, na kaisulti ka na mo karon. Lord, salamat kay kining pulong gid mo imong isulti ron kanang Father God, Lord, amo kining pag hinuktukan. Lord, pamalandungan ug Lord, among ikinabuhi in the name of Jesus. Salamat, Lord, every word, Lord, nga among madunggan gikan gayud kanimo, lead by the Holy Spirit. Ug salamat diyo kay Lord, amo kini may kinabuhi. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. 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 No, so blessed morning, no, kay Pastora Tess Ramirez. No, thank you for watching, no. Pastora Tess Ramirez, salamat gyud sa imong mga kinabuhi. And then okay. No, and then kay Pastor David, no, Pastor David Rachel Dan, no, thank you for watching. Then kay Ma'am Jasmine, thank you for watching. Pastor Tess Ramirez from Cavite City, no, kay Tricia Ramirez, kay Glacia, kay CJ, kay Nyson, kay Troy, no. So blessed morning. Even, no, kay ila ni Avo, and then kay Miko, and then kay Diane nga to karon sa New Zealand, no. So blessed morning. Blessed morning po, pastor, at sa mga taga EOTLGC family, no. Blessed morning po. Thank you for watching. Pastor Tess Ramirez from Cavite City. Okay, so no, sa to nga pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no. Then kay Ma'am Joyce de la Cruz Aying, no. Thank you for watching, Ma'am Joyce. Glory to God. No, gapon no jud ta nakay mo sa pag-live kagapon kay na sa ni nakuan kita, no, na loaded jud ta, no, kay glory to God, Pastor Tess, no, natagi ko sa Udlot, no, and then natagi adto pud sa Gairan, Gairan ba yun, natagi kuha pud sa Tambungon, no. So glory to God. No, opo, nakarating na po sila sa New Zealand. Glory to God. Wow, salamat gid sa Ginoo, no. Glory to God, no. Ang Ginoo maga-protection kanilang tanan. Okay, so igsuon, no, sa sige. Continue to. Okay. So kung imong tan-awon pag igsuon, ang title diri gisulti ng daan ni Jesus ang paglimod ni Pedro, no?
gisulting daan ni Hesus ang paglimod ni Pedro. No, kung imong sabton, kung atong tan-awon pag-ayo no mga igsoon, kana bang God, Jesus Christ is really God, no? Usay man gud dili tagakuan ba kanang sana? Kanang dili gatoo, no? Maningon ba nga gaduduha pa ta, no? Gaduduha pa ta sa iyang pagka-Dios, no? Gaduduha pa kita sa iyang pagka-Dios, pero kung pag-ayo, nahibaluan na, nakita na ni Jesus unsa ang may tabo, no? Unsa ang may tabo kay Pedro, no? Unsay buhaton ni Pedro kay Jesus. Usahay man, grabe na ta mag dili na to ginatuan, no? Dagang mga tao ba nga wala lang, no? Dagang mga tao ba nga dili gato nga si Kristo Dios. Pero kung pag-ayo, ingon dire, Simon, tigno ta, unsa ni? Gisulti ng daan ni Hesus ang paglimod ni Pedro. Okay. Simon, twice. Istorya pa sa mga scholars, no? Kung kaduha i-mention, no? Kung kaduha i-mention kana nga versicle or kana word, it means importante. Ang Biblia pulong sa Dios, no? Ang Biblia pulong sa Dios. Ang Biblia igsoon pulong sa Dios. Okay. Wala pa nako tag sa mga tao. Ang Biblia pulong sa Dios. Importante tanan. No? Ang Biblia pulong sa Dios or salita na yung Bible is salita ng Dios. At lahat ng nakasulat doon is so important, very important. Pero sabi pa nila na mga scholars, if it is twice being mentioned or more than once gina-mention, it means, mga kapatid, it is very important, and you need to listen. Why? You need to listen because it is so important. Hello. So ino din Simon, unsa di importante gid si Simon, no? Unsa gid ka importante si Simon, that the word of God is the Bible is the word of God, and it say that if it is mentioned twice, more than once, it is so important. Then, kung mo pang tanong pagayo, the name Simon Peter, gina-mention twice. Simon, or Simon. It means Janet, Joyce, Teresa, Jurim. So, di lang ka-importante kay kundi God want to catch up our attention to listen this very important warning, because it is not just a punishment, it is not just a mistake, but it leads into death, no? It leads into death or into dangerous. Okay. So, Simon, di lang ka-importante kundi you need to listen this very alarming or warning that says, okay, Simon, pagbantay, no? Dili lang kay Simon. Hoy, Simon. It means it is it is mentioned twice. Di lang kay he is being called, but God want them that Simon's or Peter's attention makuha ng anuman. Ingon diri, Simon pagbantay. Okay? He is not called because God has something to tell him, but God has a warning to him. It means unsa gid ay ka-importante si Simon nga numan nga kaduha gid gi-mention iyang pangalan at the same time pagbantay. Hello, be watchful. Nga numan unsa ka-importante si Simon, no? Kung imong sabtong bayo, Simon is so important. Dili lang kay siya kana bitawng anak sa Dios.
Dili lang siya leader o siya ang spokesperson, no? Spokesman ni Jesus. But Simon is in danger. Hello? Di ba? When God called you twice, and then the next statement is warning. Hello? It means it is not just a common mistakes. It will lead you into death and destruction. Simon, pagbantay. Gitawag si Simon twice, and then gipabantay pagyud siya. Why? Simon, hoy Simon, pagbantay. Diba? Kung mong tanan pagayo, it is so important, and then the calling of Simon, it is not just a common, but it is pwede mo lead sa iya into dangerous, into death, into defeated. Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. It means nganong gitugutan man si Satanas nga magsulay kanay mo ug kanako. Why? Pwede, Lord, ay na lang, no? Pwede, Lord, ayaw na lang sulay, no? Nganong sulayon pa man jud, kabalo man siya on siya result, no? Pwede dili na lang sulayan. But ingon diri, gitugutan si Satanas, no? Blessed morning, no, kay Ma'am Berna Pipito. Ma'am Berna, thank you for watching. Shout out sa imong family dia. Thank you for watching. Ma'am Verna Pipito. Thank you for watching, ma'am. So, yun din. Si Simon gitugutan, ingon niya, Simon, pagbantay. Hello. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhod. Nga naman. Hello. Gitugutan si Satanas, no? Gitugutan si Satanas sa pagsulay kanimo, Ma'am Joyce, Pastor Tess, kay Ma'am Verna, Pastor Janet, Pastor Catherine, tugutan aron makita kung uhot ba o bugas, no? Kung trigo ba o bugas o taho. Usay baya manayon ba? Dili baya garantiya every Sunday you are in the church, you are strong enough. It is not guaranteed that every day you are reading your Bible and you say, I am spiritually strong. I am active in the church activities. I am always present in every church services. And you say, I am sure that I am spiritually mature. Hello, kabalo mo? Muna pinakapangit. Kabalo ka, si Judas, 3 years and a half, kauban niya si Jesus. 24/7 within 3 years and a half. Kauban niya si Jesus 24/7, and then nakita niya how Jesus raised Lazarus from the dead. Giun siya na pag-ayo ni Jesus ang mga masakiton. Giun siya pagpalayas ni Jesus ang mga demonyo. No? Giun siya na pagpakaon ang 5,000 ka mga tao sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Giun siya ni Jesus paglakaw sa tubig o sa dagat. No? Giun siya paglakaw ni Jesus sa dagat. Giun sa pagpalayas ang demonyo dito sa buang Sagadara. He is the witness what Jesus did miraculously.
Di lang kay naka-witness siya, kundi gitudluan pagyud sila. Kumbaga, mga unsa tawag na gani? Kumbaga nagkuan sila ba? Nag-OGT sila, no? Nag-OGT sila. Personal OGT. Kauban nila si Jesus everyday, 24/7, within 3 years and a half. No? Witness si Judas sa tanan nga gipanghimo ni Jesus. Pero kumusta? Hello? Judas pa rin. Many times God show him. Many times Jesus Christ teach him. But yet, sadyang gisulayan na through money, through the pride, through the lust. Asa si Judas. Manihon igsoon ikaw, ako. Even though every Sunday kagasimba, even though every day kagabasag Biblia, even though you give time 4 hours a day praying, the Bible says, pagbantay si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. No? Hello? Kumusta ka? Pila nakakatuig nagsimba? Palagi natin nagsimba. Kapatid, iba yung pagsimba, iba yung paglilingkod sa Panginoon. Iba yung pagsisimba because pagsimba is part of service. Yung paglilingkod naman, everyday yun. Ha? Pero sa grupo, no, blessed morning, no, kay Ma'am Inday Biring is watching right now. No, Ma'am Inday, blessed evening. Ma'am Inday Biring, blessed evening po. Morning po. Thank you for watching. Okay, so, iba yung paglilingkod. Kasi, pwede pagpangalagad sa Diyos, pwede paglilingkod sa Diyos, you need to deny yourself for Christ. You need to deny yourself for Christ. You need to be dead yourself. You need to be to deny and to die yourself for Christ. That is serving God. It means kailangan mong i-deny yung sarili mo. Kailangan mong, kapatid, kailangan mong i-deny yung kahit ano yung gusto mo pero ayaw ng Panginoon. Do not do that. Sample. Gusto mong pumunta ng piyesta. Bawal 'yun. Huwag na. Gusto mong kumain ng sampay na or dugo. Bawal 'yun eh. Gusto mong uminom ng alak kasi sabi ng Bible, sinabi ni Apostle Paul si Timothy, you need to drink wine a little for your body. Di ba? Kaya nga nalalasing. So, you need to deny yourself for Christ. You need to die yourself for Christ. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 6 verse 14, no? Okay. Pagod na yun mahal, pagod na. Nangamoy na. Oo. Galatians chapter 6 verses 14 to 15. Iyon nga, I am now dead to the world and the world is dead to me. Di ba? Kailangan mamatay muna yung, kailangan patayin natin yung sarili natin. Hindi yung hindi.
kung ano yung gusto mo na bawal ng Panginoon, wag mo nang gawin. You need to deny the urge of yourself, of your flesh. You need to die yourself for the world that is serving God. Ang pagsisimba naman, no, once a week. Pwede yun. But pwede ka rin magsimba every day. Magbasa ng Bible, magkanta ng mga worship song, tapos magpray. Every day pwede yun. It is, kumbaga, it is a daily, kumbaga. But you know what? To serve God is a decision that God will reign. Siya yung magiging hari sa buhay ko. Ayaw ng Diyos na gawin ko yon, hindi ko gawin kahit gustong gusto ko. You commit your life, your life to God to glorify Him. Hello? Diba? So, Simon pagbantay kay si Satanas gitugutan sa pagsulay kanin yung tanan sama sa usa ka mag-uuma nga naglahi og trigo sa trigo gikan sa mga taho. Hello? Tanong. God allow Satan to test you, to try your faith. Kasi akala mo 3 years ka nang nagsisimba every Sunday, wala kang absent. Kasali ka sa worship team, sa choir. Hello. But you know what? It is not a guarantee that you are spiritually mature. You are strong enough. Hello. Pwede ka ayaw nga grabe ka ka-active sa simbahan. Grabe ka ka-giver sa simbahan. Wala kay absent sa simbahan. In every church services, you're always present and active. Pero sa loob mo, hindi ka pala naglilingkod sa Panginoon. Hello? Posible yun. Tingnan mo. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verses, no? Matthew chapter 7 verses 21 to 23. No, ito yung pinakapangit. No, blessed morning, no, kay Pastora Maribik Batyansila, Marimar Batyansila. Blessed morning, Pastor. Okay. Blessed morning, no, also kay Ma'am Juliet Lanza, no? Atong guwapa. Wow. Approachable, humble. Ulawon kay kamam, no? Ulawon kini siya. Tagsar kay mo smile, siguro maulo siya. No, kay Ma'am Juliet Lanza, no, barangay secretary sa Victoria. Ma'am, blessed morning. Wala nung kita si mong mga kuan, mga view, mga live, mga yung mga post. No, so blessed morning kay Ma'am Juliet Lanza, no, SB secretary, barangay secretary sa Victoria. Okay, so it's on. Tanaw gali Matthew chapter 7. Muni ang pinakabantayanan. Matthew chapter 7 verse. Blessed morning, no, kay Ma'am Rosila de la Cruz, no, from Banga, North Cotabato, no. Blessed morning, ma'am. Long time no see, but now see now. Ma'am Rosila, ma'am, gimingaw ko sa imo. Gimingaw ko sa imo kay ma'am. Okay, Ma'am Rosila de la Cruz. Thank you for watching, ma'am. Glory to God kay Ma'am Rosila, no, kay di pa rin nagbago ng profile, no, ganun pa rin. Glory to God, Jod. Mo na gitaw nga as for a strong woman firm in all his decision. Okay, so ayon diri sa verse Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Dili ang tanan magtawag kanako Ginoo magkasulod sa gingaran sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong akong man ngadto sa langit. Take note verse 22. Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nangingilin sa mga yawa, naghimog daghang mga milagro pinagisimungalan, apan ingnon ko unya sila, wala ako makailakan yung mga makasasala, pahawa kamo. Yan ang pinakapangit. Hello, it means it is not guarantee that you are how many years you are keep on balik-balik sa simbahan, reading the Bible, sharing the gospel. Pwede yun.
No, blessed morning no kay Ma'am Jeline Habil is watching right now. Pastora Marivic Jero, blessed morning. And then kay Brother Fred Jero, blessed morning do. Blessed morning also. Okay, so, and family. Ato ko karon big no dito sa kuan. Ato ko buntag. Wala ko akong giuban si Pastor may bato kay mahal ko magdalag sa kinan. Ang hula ra man ta. No, so blessed morning no kanyang tanan. So John, kung imo tanong pagayo ba? Bisan di ay kung ga-share ka sa pulong sa Dios. Bisan di kung ga-perform kag sign and wonders. Bisan di ay kung everyday ka nagtuon sa pulong sa Dios. Sulayan jud gihapon ka ni tanin. Your faith is being tested. Basi makapangutana ka ba? Pastor, sa una bitaw ko nangalagad sa Ginoo, no? Sa una bitaw nga ako nangalagad sa Ginoo kay okay ra lagi akong kinabuhi. Sayon ra lagi kayo, wala lagi ko'y kontra. Akong mama, akong papa, akong bayaw, akong ugangan, akong silingan, akong parinti. Okay lagi kaayo mi. Malipayon lagi kaayo mi. Karon lagi nga nangalagad ko sa Ginoo kahit yung asawa ko, kahit yung mga anak ko, kahit yung mga kapatid ko, manugang ko, bayaw ko, kapitbahay ko, mga dabarkads ko noon, binagtatawanan ako para kung may sakit na nilalayuan nila ko, kinokontra nila ko. Ba't ganun? Di ba? Pastor Marvic, no, shout out ko sa taga Tambungon, Mantos family, no, Muya family diya sa Purok 3 Tambungon. No, so blessed morning, no. Sa mga taga Tambungon, no. Ma'am Drusela Del Cruz, no, blessed morning po Pastor. Salamat sa Diyos at naka-view na rin. Thank you po at sorry na kasi tagal ng panahon na hindi ako nakapanood ng live. Miss po din po kayo, no. Glory to God, Ma'am Rosila, no. Grabe talaga yung anniversary natin dito, yung mga yung mayor, yung vice mayor, yung congressman. Glory to God. Glory to God sa prayers mo kahit na matagal hindi ka panood, pero I know that you are praying for us. Okay, so kuyo kayo nagsuon, no. Kuyo kayo ba? Kan bitong ingon ng Matthew chapter 7 verse 21. Nagsangyaw mi sa iyong pulong. No? Nagsangyaw kami sa mga pulong. Nagpalayas kami mga demonyo sa iyong pangalan. Nagimo kami mga sign and wonders using your name. But Jesus said, pahawa kamong mga mamuat makasasala. Mga mamuat og dautan. Kuyawan, no? So, pangutan ba? Ikaw, kumusta ka? So, it is not a guarantee that you are active in the church activities. You're always spreading the gospel and then praying, always present in the church activity, activities or church services, and then give her to the church. Hello, you are not exempted. You are not exempted. No? You are not exempted sa mga trials. Pastor, nga naman sa una lagi, amigo na ko, akong silingan, akong bayaw, akong umagad, akong mga anak ko, igsuon. Karong lagi, kontra lagi ko nila. No? Kontra lagi ko nila, Pastor. Nga naman na, Pastor. Imbis sinon, nangalagad ko sino karon ni noon, kay kontra hinon ko nila tanan. Hello, nangalagad mo ko sa Ginoo, no? Nangalagad mo ka sa Ginoo, igsuon. Muna ko nimong sabton pagayo. Kung wala ka nagsunod sa Ginoo, amigo nimo sila tanan. Hello again. Kung wala ka nagsunod sa Ginoo, amigo nimo sila tanan. Pero kitungod kay nagsunod kas Ginoo, gibiyaan kanilang tanan. Si Jesus, He is God. He is a Messiah. Paganis kalibutan ay grabe. Diyos siya. He is God. No, John chapter 1 verse 11. Miyan ako sa mga manisas mga iya. Apan ang mga iya mibiya, mi deny kaniya. No? Jesus Christ na yun, Diyos na yun. He's the creator of the universe. became God. No, he is
He is God. He is the creator of the universe. But yet, He is being denied by all the people. Diba? Tignan na. Sa nagani siya sa kalibutan, 12 lang ang nagsunod siya. Sa diyang naana siya sa trials. Sa diyang naana siya sa ginasulayan na sa igsuon. Sa diyang gisulayan na siya. Sa trials na siya. Bisan si Pedro, ingon si Pedro, over my dead body, andam ko muuban kanimo, bisan pa sa bilangguan. Niya mangutana ka, Pastor nga no mani nga sadang nangalad ko ginawa amin ko amigo noon. Giputbol man ko sa trabaho. Wa na ko'y amigo, wa na ko'y silingan, wa na ko'y umagad, wa na ko'y ugangan. Wa na ko'y bana, wa na ko'y sa gibiyaan nila kung tanan, bisan ako ngasawa, bisan kung bana, gibiyaan ako nila, nga naman Pangutana, ngano si Jesus gibiyaan ng pod? Sa iyang mga disipulo. Naamantod si Pedro nagsunod-sunod, pero gidinay pagid siya. Normal yun. Basta mga lagad kasi once you stand firm, once you follow Christ, once you follow the will of God, once you follow Christ, you will be denied. You will be mistreated, maltreated, persecuted, afflicted. Ikaw ginidaog-daugon. Pero kumusta si Jesus karon? Hello. Muna ingon, if you want to be powerful, isang touch mo lang, isang pray mo lang, isang touch mo lang, the devil will flee. Presensya mo pa lang, pangalan mo pa lang, boses mo pa lang, lilipad ni si Satanas kabalo kay John, ikaw nga anak sa Dios, ikaw nga gidinay, ikaw nga nagsunod sa Ginoo, gidinay sa tanan. Take note, tingog mo pa lang, mo palayo ng demonyo. Hisgutan pa lang pangalan nimo, jorim kanyo, dami ng galit. Marinig mo pala yung boses mo, ay mga tao nga doon ay nga ginakon sa demonyo, ay soko na sila. Hindi sila gan maminaw. Pakusga nila ilang radyo, pakusga nilang cellphone, mohawa na sila nga naman, di sila gan maminaw. Sa imong tingog. Presensya mo pa lang, boses mo pa lang, aalis na yan yung mga demonyo. Why? You are following Christ. Pangalan pa lang, Rosila de la Cruz, Tess Ramirez, Maribik Giro, kinsa ba ni Dre? Okay? Jilin Habil, kinsa pa? No? Berna Pipito. Busis mo pa lang, pagkakita pa lang nila nimo, pasi na yan. Yung demonyo, sibat na yan. Muna ingon, be submissive to God, be obedient to God, resist the devil, and the devil flee from you. Busis mo pa lang, aalis ng demonyo. Ayaw ng demonyo na makinig, na marinig yung busis mo. Hello? Mag-uusap pa lang kayo sa mga may sakit, gagaling na yung may sakit. Hindi ka pa naglihat, hindi ka pa nag-rebuke. Nag-usap pa lang, nagtabi pa lang mo, tingala ka, naayo na siya, pinapawisan na siya, naramdaman na niya, may mga lumalabas sa kanyang katawan. Nga naman, you stand for God. You stand for God, nanindigan ka sa Panginoon, kahit na iwanan ka man ng mga kaibigan mo, mga loved ones mo, as long as you stand for God, hello, God will be with you. He is with you. His presence is with you. Isang touch mo lang. No, isang touch mo lang. Boses mo pa lang. Presensya mo pa lang. Aalis na yung demonyo. Why? Because the presence of God is always with you. Kumbaga, as you stand for God,
nagsunod ka sa Panginoon, it means you are living in the presence of God. Take note, if you follow Christ every second, you are denying yourself, you are let yourself die to the world. It means nananahanan ka, nagpuyo ka sa presensya sa Diyos. If you are living in the presence of God, the presence of God is always with you, then the demons, the evil, Satan, aalis sila because you are always in the presence of God. Kaya nga, huwag kang magtataka, Pastor. Minsan iiyak tayo Pastor, simula nang nagsimba ko, simula nang naglilingkod ako sa Panginoon, once I decided to follow Christ, nawalan akong kaibigan, nawalan akong kamag-anak, asawa, anak, bana, pamangkin, tiyahin, all my relatives, my friends, my loved ones, biyaan ako nila. Normal yun. Si Jesus Christ, ganit. Take note, you are just a followers of Christ. Followers of Christ ka. Si Jesus Christ nga, He is the creator of the universe. He is God, is being neglected, being ignored, neglected siya sa mga disciples niya Bisan ni maigsoon, gibiyaan siya Ikaw pa kaya? Ang napakaganda is that once gibiyaan ka, it means you are living in the presence of God because gibiyaan ka nila kasi di mo naman ginagawa yung mga ginagawa nila na supak sa kabubuton sa Ginoo. So you deny yourself, you die yourself for the world, then yung mga tao hindi mo naman sinusunod yung mga ginagawa nila. Kaya nagsialisan sila. And then because you are living in the presence of God, that is why nagsialisan sila. Busis mo pa lang, aalis ng demonyo. Demonyo ng sakit, demonyo ng mga naggapo sila, presensya mo palang, kinakausap mo palang yung mga tao, that change, yung kadina ni Satanas, naputol na, nangaputol na lahat, the chains of Satan are broken while you are speaking. You are speaking. Nagsasalita ka pa lang, hindi ka pa nang rebuke. Lahat ng kadina ni Satanas na bumabalot sa mga tao na kinakausap mo, nangaputol na sila because grabe yung presensya ng Diyos. You are living in the presence of God. Why? Because you die yourself, you deny yourself for Christ. Bahala na iniwan ka nila because you choose to follow Christ. Then, diba? Blessed morning, kanatong tanan. Yan. Huwag kang magtataka bakit iniwan ka nila. Kasi wala mo na ingon nga dili gid pwede magkauban. Ang kangit-ngit ug ang magbulag gid na sila. Dili pwede magkauban si Beelzebub ug si Jesus. It means if you are follow Christ, take note, if you are follow Christ, lahat ng mga demonyo magsialisan sila sa'yo. Magsialisan sila. Ayaw nilang marinig yung boses mo. Espiritu sa balatian, aalis yan pag andyan ka because nananahanan ka, nagpuyo ka sa presensya sa Ginoo. Muna nga giyon sa pagpuyo sa presensya sa Ginoo, wala na nimo gibuhat ang na ang gusto sa iyong kaugalingon, ang gusto sa mga tao, sa mga barkada mo, mga igsuon nimo, barkada nimo, asilingan nimo, mga pamilya nimo, nagbuhat sila dili mayo at tubangan sa Ginoo. Wala na nimo buhata. It means you die yourself in that wicked activities. And then you deny yourself. That is means, Narado kaning puti, puti. Yan, yung puti. Kana, niya ibutang dito, isaksak dito. So, yan. Muna igsuon. Muna kun imong pagayo. Kun imong sabton pagayo. Muna nga ingon anak take note. Although gidinay ka sa kalibutan, pero grabe ka kagamhanan because you are living in the presence of God, then the world will know that you are the child of God, you are God's
and you are now the Jesus Christ here in this world, di ba? 1 John chapter 4 verse 17, ikaw na ngayon, no? Kumbaga, you are God's Jesus Christ representative in this world. No, 1 John chapter 4 verse 17 muna, kung unsay mo buhat ni Jesus, no, unsay gibuhat ni Jesus, gibuhat mo na po imong mahimo ni more than that nga naman, you deny yourself. You died yourself. That is why ingon ang Dios, ingon si Jesus kay Pedro, magbantay ka. Magbantay ka. Muna, magbantay ka kay sulayon jud ka. Sulayon jud ka. Pinaagi sa mga tentasyon, sa kwarta, sa mga panghitabo, sa mga tao. Kinanglan magbasa ka kanunay sa pulong sa Dios og ikinabuhi lang gyud ang pulong sa Dios, then gulat ka makaingon na sila mismo kabantay, pastor, pag abot niyo bating ko na ayon na kung sakit, wa pa ka nagpre, no? Gulat ka sa may tumawag lang sa'yo, nakipagsikat-sika lang sa'yo, tapos sinabi sa'yo, test. Glory to God sa buhay mo, no? Habang nag-uusap tayo, pinapawisan ako. Gumaling na ako sa lagnat ko. Ilang araw na ako hindi bumabangon kasi hindi ko kaya. Pero habang kausap kita, biglang gumaling ako. If you deny yourself, if you die yourself for Christ, then, hello? Okay, so glory to God. God bless ka na itong tanan. Let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, salamat ko sa pulong nimo nga nag-remind kami tanan who we are, Father God. Thank you, Jesus. Lord, we need to deny ourselves. We need to die ourselves for the world. Ug salamat, Father, kay Lord, magabantay kami, Ginoo. We are always, Father God, Lord, listen to instruction. We are always makinig always sa'yo. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, everyone among nadugan, Father, in Jesus' name, Lord, ako itong pagasileon sa mga hamiling nga dugo, therefore walay bisan kinsa nga makakount na ito, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you in Christ's most precious name. Amen and amen. No, salamat, no, so blessed morning ka na itong tanan. No, nindot po ang takain pulong sa Ginoo test, pero nanapoy meeting, training atong apilan. No, so nanay nagulat, nanay nag-text, nanay nag-chat. No, Pastora Tess Ramirez, blessed morning. Ma'am Rosila de la Cruz, ma'am, thank you. I miss you so much, ma'am. No, then Pastora Marvic, blessed morning. Ma'am Rosila, thank you kayo. Lipay kay ko nga nakita na sa taka. No, then Pastora Catherine Rabina, Sir Ronald Ilanan, tapos kay Lisa Ancahas, blessed morning. And then kay kinsa pa ba? No, dami dito eh. No, dami dito. Okay, Marvic Jero. Oy, Pastor, blessed morning. Pakita sa kadiri Pastor kadiyo. Oh, morning sadaan anong Oh, blessed morning, no, Pastor John. May bago. Hello. Oh, Ayong buntag sa tanan nga hatag pagtagad ng live ni Pastor Jorin. So, pinakamaayo no ang imong haton kining paghatag og pagtagad sa papaminaw sa pulong sa Dios. May muntag sa tanan. Oh, di ba? Murag si kinsa ka? Murag Anchorman. May bato sa atong hug radio. Ito, so God bless, no? Glory to God, Pastor, thank you. Oh. Bye-bye. See you tonight, 7 to 8 p.m. day. God bless.